8 Matthew 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong ikuti dia. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. And behold, there come a leper and worship him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be touched clean. And immediately his leprosy was cleansed. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. And Jesus said unto him, See, thou tell no man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. And when Jesus was entered into Capernaum, there come into him a centurion beseeching him, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously torment. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the words only, and my servant shall be healed. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. For I am a man under authority, having shoulder under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he come, and to my servant, Do this, and he doth it. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan dalam kerajaan surga. And I say unto you that many shall come from the east and west and shall eat down with Abraham and Ishak and Jacob in the kingdom of heaven. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. And Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the
shall shame her. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. And he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered unto them. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. When the even was brought unto him many that were possessed with devil, and he cast out the spirit with his word, and healed all that were sick. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sickness. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. And when Jesus saw great multitude about him, he gave command to depart unto the other side. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. And Jesus said unto him, the fox have hole and the birds of the air nests, but the sons of men hath not where to lay his head. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me wish to go and bury my father. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. And Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the wave, but he was asleep. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. And his disciples come to him and awoke him, saying, Lord, save perish. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. And he said unto them, Why are ye fearful, O ye a little faith? Then he arose and rebuked the winds all and the sea, and there was a great calm. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. But the man marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. And when he was come to the other side into the country of Gergenes, there met him two
possessed with devil, coming out of the tomb, exchanging fears, so that no man might pass by that way. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" And behold, they cried out, saying, "What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. There was a good way off from them, and herd of many swine feeding. Maka setan-setan itu meminta padanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." So the devil besought him, saying, "If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. And he said unto them, "Go." And when they were come out, they went into the herds of swine, and behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the water. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritalah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. And they that keep them fell and went their ways into the city, and told everything and what was befallen to the possessed of the devil. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. And behold, the whole city come out to meet Jesus, and when they saw him, they besought him that he will depart out of their coast.